ए आणि 17(2) चेर तुवें पयर जो चार्जीस केल्याक अमके 60 लाख स्क्वेअर मिटर तेजेर तुजें मत कितें आनी तूं हें एमेंडमेंट हाडटना तूं 33 आमदारां मदीं तुवें समर्थन केल्लें तेजें आतां तूं मान्य करता 39 ए आसतना हांवूय थंय आसलो पण आमकां तेन्ना कळयलेलें कितें 39 ए हाडटा ते बारीक बारीक प्लॉटां खातीर म्हणून 300-500 स्क्वेअर मिटर म्हाका जर स्वता खबर आसलें आख्खे दोंगरूच जातले म्हणून जाल्यार हांव थंय रावचोच नासलें फर्स्ट डायरेक्टली एलिगेशन करप हे इजी आसता विथ एविडन्स हांव सदांच विथ एविडन्स पळयता जो सगळे एविडन्स काडप चालू आहा जेन्ना एविडन्स हातीन मेळटले तेन्ना हांव उलयतलो पयलीं उलोवप रॉंग जातलें सध्या एविडन्स काय ना पळय जे गोश्टी आहा थोडे जे इम्पॉर्टंट गोष्टी आहा ते म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी गेला सगळे एविडन्स मेळ्ळ्या उपरांत मागीर उलयता पूण ओनर कोण आसा गोंयचो मागीर काडटा मरे रायट टायमार करता आतां नाका इन्सिडंट जायसर रावतले काय इन्सिडंट जायसर काय रावचे ना सध्या ते बंद आहा 39 ए आणि 17(2) चेर तुवें पयर जो चार्जीस केल्याक अमके 60 लाख स्क्वेअर मिटर तेजेर तुजें मत कितें आनी तूं हें एमेंडमेंट हाडटना तूं 33 आमदारां मदीं तुवें समर्थन केल्लें तेजें आतां तूं मान्य करता 39 ए आसतना हांवूय थंय आसलो पण आमकां तेन्ना कळयलेलें कितें 39 ए हाडटा ते बारीक बारीक प्लॉटां खातीर म्हणून 300-500 स्क्वेअर मिटर म्हाका जर स्वता खबर आसलें आख्खे दोंगरूच जातले म्हणून जाल्यार हांव थंय रावचोच नासलें फर्स्ट थिंग फर्स्ट पार्ट क्लियर ओके दुसरो तुमकां सगळे जे गोष्टी 39 एचे आनी कितें आहा म्हाजो प्रश्न आहा बुधवारा त्या टायमाचेर म्हजो प्रश्न जाल्या उपरांत तुमी म्हाका आन्सर म्हणजे मागीर विचारा हांव इन डिटेल सगळें सांगता पयलींच मागीर तो उरचो ना हावजाचो हावजान हांव उलयता पयलीं म्हाजो बुधवारा सेकंड क्वेश्चन आहा सेकंड एलेक्यू आहा आनी तेचेरूच आहा मागीर तेन्ना उलयता उदकाची शॉर्टेज ही जेन्ना आमदार जालो तेन्ना 1.5 वर्स हांवें त्रास सोंसलेत ते कित्याक प्रत्येक टायमार लोकांचेर कॉल येताले 8-8 दीस एका जाग्याचेर उदीक मेळनासलें आतां तुका सांगता तेच्या उपरांत आतां गेले 1 वर्स जालें 15 MLD प्लांट आमी चांदेलाक बेगिनाच स्टार्ट करून घेतलो 15 पयलीं आहलो 15 आनी गेलो 30 MLD केलो मीन वायल आमी 30 MLD तुयेन ऑलमोस्ट 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो म्हणजे मांद्रे मतदारसंघा खातीर 30 MLD प्लांट आमकां रिक्वायरमेंट 14.5 MLDची सो आमी डबल केला म्हणजे 30 MLD प्लांट आमचो ऑलमोस्ट रेडी जायतलो बाय नेक्स्ट 3 to 4 months तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो तेन्ना आमकां कंटिन्युअसली 24 वरां म्हणना 12 वरां मांद्रे मतदारसंघात प्रत्येक गांवागांनी उदीक मेळटलें वेरेज परत 11 टँक्स प्रत्येक गांवागांवांनी आमी ऑलरेडी कंप्लिशनाक पावल्या टँक्स तूं आतां म्हणटा ती शॉर्टेज म्हणटा ती आतां थोड्याशा कोस्टल बेल्ट एक्स्ट्रीम एंडा थोडेसो थंय विशय आहा थोडे 1-2 भागांचेर ते सुद्दां 2-2 दीस येयना ताका पयऱ्यान सोडप चालू आसा सो पयरेन एकदां आमी अल्टरनेट डेज आमी एडजस्ट करून तो 30 MLD प्लांट जाय मेरेन आमकां एडजस्ट करचें पडटलें पूण जे पयलीं आसले ते आतां त्रास ना 8 दीस मेळान आसले ते आतां ना आतां एक दीस पयऱ्यान आमी एडजस्ट करता